কথায় আছে না, রাখে আল্লাহ মারে কে, এটা তার বাস্তব প্রমাণ। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আল্লাহর উপর ভরসা রাখলে কিভাবে কোথা থেকে আল্লাহ তাআলা বাঁচিয়ে নেয় তার বান্দাদেরকে। আল্লাহ তাআলা কোরআন শরীফের মধ্যে বলেছেন, ইন্নাল্লাহা আলা কুল্লি শাইইন কদির, বেশক আল্লাহ তাআলা সবকিছুর উপরে ক্ষমতাশীল। बचा ले मेरे मालिक, दोबारा नहीं आऊंगा यहाँ से, इस बार के लिए बचा ले मेरे मालिक, दोबारा नहीं आऊंगा। अल्लाहु ला इलाहा इल्लहु हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताखुज़ुहु सिनतुन व ला नौम लहु मा फिस समावाति व मा फिल अर्द मन ज़ल्लज़ी यशफ़उ इल्ला बिइज़निहि यअलमु मा बैन या मरहबा। नहीं कोई अपना सिवा